Benanya lasibu singsa kutung makasih peka. Sakhamnokni Chuwak Nwngwi patient dongo sakhamnokni obtehno Silsamung kasih peka. Berge semaka ketal doktor fainai sayanto bototaji Killa Sakhamnogo bo hor angkeno chamber Chuwak Nwngwi patient haikeba Khaiya rokno Jaikhe saknaya. Shalo waisase nayo abon yaglo slogo naikhe naibekino sarikokhe chamber asokoi Chuwak Nwngwi obtehno Silsamung kasih peka Sakhamnokni sayanto bototajini sakawo ayante bobisha facing Sakhamya rugi rokke Kotor patient rokbo phake borokno treatment Khaiya wino rumo siring chok botol tuise enjoy khlai tongo Dr. sayanto bototaji obtehno Silsamung manei Sakhamnokni tipramotoni journal chairman Jyotis Jomatiate YTF President Norris Jomatiate Jotto YTF ni adongro brok Sakhamnokni Killa Sakhamnogo Waithago Sakhamnokni Silsamung Dr. sayanto bototaji no warning diwoi kabuka kubuino financial rogo omti hai tomung saya Chuwak Nwngwi jurangwa jaboi patient haikeba Sakhamya rokno kahamke treatment Khaiya hangke bon sakawo krak te koton se kotor yapil sajangnai hurei bono ragdamari ka hakya Again you are repeating. His son last time he brought, he did not do any duty. At 10 o'clock, we have been receiving again and again before that. You are always drunk and you don't do your duty. Sir, I always do. You don't do your duty. That's why we have come from so far place. You drink. We don't say don't drink. You drink after 11 o'clock when people don't come. You always drink and don't do duty. We want your service. That's why last time also we have kept you. We didn't say anything. And you are repeating again and again. Sir, who is the patient right now? Now the patient is there. The hospital. Yes, please go. And it will be our last warning. Sir. Next time if you hear any complaint, we will take action. Sir. We don't believe in CMO or anybody. Direct action later. समझ में आया? Sir. रुकी साबन सारे लोग खाया ना? सारे लोग खाया ना? नंदे रुकी सारे लोग डॉक्टर सारे नहीं खाया ना? सारे नहीं खाया खा. तिनी फुंगला ना खाय तिनी फुंगो फुंगसे नाय मानि तिनी सारि नाय फेखो कय माने कयता समय नाय मानि फुंगो नयटा तिनी सारि नायखो ना अच्छा कामिब्रा नि तेरि बाबा सालबसं खारो फाइमानि बर्ती सालबसं खा खर' साब्रों डॉक्टर फाया मा खर' के फाया ना साल' कैसे फायो आइनि बांगै सिं फायो जाव नों सिं फायनो आङो डिउटी खायो ठीक আছে But please, later in the night you can do it. Sir. That will be very nice. Sir. I have got many friends. Whatever you will say. Please do that. Okay. I appreciate it. Please do that. Sir. We want your service. Sir. We are very happy that you have been here. Okay. স্যার আপনার নাম শান্তন মুরারজি কয় মাস হয়েছে এখানে 3 মাস হয়েছে আপনি রাতে ডিউটি করেন না স্যার করেনি না যারা পার্টির সাথে রোগীরা আছে তারা তো ডিউটি করে মানে আই না কইছি তো মানে সকালে একবার এসে আর আই না রাত্রে সঠিক এমনি চলতো আগেও তোমাদের মামা আসলো একবারই সকালে রাউন্ড দিত সন্ধ্যার দিকে রাউন্ড দিত না শুধু সিরিয়াস হইলে আপনি আয় হ্যাঁ সিরিয়াস না হলে কার দায়িত্ব আপনার দায়িত্ব না স্যার তাহলে কেমনে কে লেগে আই না যদি আমার একটা কল দেয় আমি লড়বে Okay, thank you. Please. Finish or
8টা लाइजाक 8टा जोंनि किला प्राइमारि हेल्थ केयर सेन्टाराव माफायमानि जोंनि YTF लाइखे जों माफायमानि मेन कारनखे जोंनि अर डक्टर जे पोस्टेड होनाय बर' प्रपार ट्रिटमेन्ट मायां दंबाय थायो माने हमले जोंनि डक्टर हर माहाखेनो खेबखेयैनो डिउटि खालामनाया दिनै हायनिबाङै जोंनि YTF जोंनि एलाकाबासि जों जतनो नांजाक सुखा हायनिबाङै जों डक्टरनाव वाइसबो फायलायजाक वार्निं रय थांजाक आफ्रावबो हायनिबाङैनो दिनैबो हाय जों वार्निं रजाक लास्ट वार्निं रखा दिनै निबाङै दिनै बादे ब जुदि सि हाखेनो माजाला हाखे जों बनो स्ट्रिक्ट एक्शन नानै हायनिबाङै जों दिनै अरमा फायलु ताबो एक्सिडेंट सफायजाक नितबाजानि बेले सीरियस कंडीशन এখন अटेंड खायमिया माने माने ताक्सेस काहाके सिखिमिया दिनै हायनिबाङै जों बनो जबरदस्ति खायबै बनि क्वार्टर नितबो ताबनो अटेंड खायदों सार डक्टर नि मुंखे तामो केताल देन के चांदे बोले केताल सफायजाक केताल सफाय माने कय मास रंखने सफाय माने हेरा तालनै दं खोना अच्छा हाखेमोन कमप्लेन सफायजाक जों बारे-बारे कमप्लेन माखा दिनैके जों डाइरेक्ट ऑन द स्पॉट माफायखा मोनसे मारो माबे कोटारटा बनि क्वार्टाराव बेफोरखे ताबो काहाके हिमे हाबनो बो जों अमाबाय अटेंड खायना दं के रुगिरले खरबसे दंना दा रुगी तो ताबो नायनिता नायखो नायाखौ ताक गुरि नालायनो अच्छा गेबके आरो बो फायखा आरो हस्पिटालाव सफायखा ताबो जों बनो तय फैखा रमय तो बोलायता ताबो जे आरो नि रुगिरनो नायसि जाबो ना नायखौ दा हामबाय